मिनी जीके क्लास को समस्त को स्वागत। आज आपण मानक पई 20टी मजादार प्रश्न रही। प्रश्न नंबर 1, झियो मानकर एमिति केउ जिनिस को छुई हुए नहीं आउ जीए छुई दिए झियो तार होई जाए। उत्तर झियर हृदय। प्रश्न नंबर 2, मजा प्रश्नटीए केउ जिनिस झियो मानंकु लंबा ओ पुओ मानंकु छोट भल लागे। उत्तर केश बा चुट्टी। प्रश्न नंबर 3, जदि गोटिए हॉल रे 100टी गोड़ एवं 72टी आखि अछि तेबे सेही हॉल रे केतोटी हाथी ओ कुकुड़ा अछंती। टिके भाबंतु ओ उत्तरटी जानिथिले कमेंट रे लेखंतु। उत्तर हाथी 14टी ओ कुकुड़ा 22टी। प्रश्न नंबर 4, मजा प्रश्नटीए एमिति कौन झियो मानंक भितरे सहजरे पसेई हबो। उत्तर संदेहर कीड़ा। प्रश्न नंबर 5, ढग प्रश्नटीए आसिला बड़ चढ़ई बसिला डेणा मेलेई धरिला माछ खाइला नहीं कुहंतु कौन। उत्तर जाल। प्रश्न नंबर 6, सुंदर प्रश्नटीए ताहा कौन जहा अन्य को देई हुए किंतु फेरस्त नहीं हुए नहीं। उत्तर ज्ञान। प्रश्न नंबर 7, मजा प्रश्नटीए झियो पिलांक सह प्रथम थर हेले से कष्टरे जोर रे पाटी करिथांती ताहा कौन। उत्तर कानफोड़ा। प्रश्न नंबर 8, मजादार प्रश्नटीए गोटे कंप्यूटर उपरे बम रहिछि सेठारे प्रिंटर माउस ओ कीबोर्ड रहिछि तेबे विस्फोरण हेबा समयरे प्रथमे कौन फुटिबो। उत्तर बम। प्रश्न नंबर 9, केउ रात्रि सबु वर्ष आसे किंतु वर्षकु थरे आसे। उत्तर शिवरात्रि। प्रश्न नंबर 10, मजा प्रश्नटीए केउ चेर गछलतारे न थाए। उत्तर तालचेर। प्रश्न नंबर 11, केउ पक्षी निज शिशु को निज क्षीर खुआई थाए। उत्तर बादुड़ी। प्रश्न नंबर 12, ओडिशार सबुठारु बड़ गाँर नाम कौन। उत्तर भुवन। प्रश्न नंबर 13, गोटिए ही शब्द हेब
ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ମହିଳା ଗଲା। ତା ହାତରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା। ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପିଲା ତା ସହିତ ଧକ୍କା ହେଲା। ତାର ସବୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରତିଟି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦ ହେବ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଓ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଚିନି। ଚୀନ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଚିନି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଏକ ଚିନି ମହିଳା ଗଲା। ତା ହାତରେ ଚିନି ଥିଲା। ଏକ ଚିନି ପିଲା ତା ସହିତ ଧକ୍କା ହେଲା। ତାର ସବୁ ଚିନି ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14। ଏମିତି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିଥାଉ, ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ନାହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15। ମଜା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ତାହା କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ଫ୍ରିଜରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ରହେ? ଉତ୍ତର ଗରମ ମସଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16। ବିପଦର ଚିହ୍ନ କେଉଁ ରଙ୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ନାଲି ରଙ୍ଗ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17। BPLର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18। କେଉଁ ଜୀବ ଥରୁକେ 20ରୁ 30ଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମରିଯାଏ? ଉତ୍ତର ବିଛା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19। ଓଡ଼ିଶା ମଝିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଉତ୍ତର ଡି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20। ମଜା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। କେଉଁଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମରାମତି କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ମୁଁ ପାଣିରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାଣିରେ ହିଁ ମରିଯାଏ। କହିଲ ମୁଁ କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।